गौर सुंदर गौर चंद्र गौरांग महाप्रभु जेतेबेले आकाश को आसिया तैयार हेले जो सकलंक बा जो चंद्रमा ये चंद्र को राहु गिड़ी पकेला कहला तू रहा दरकार नहीं कारण गोटे नुआ चंद्र उदय हेले हाई पावर लाइट लगला बोले छोट लाइट लगी कौन भाई बंद कर से कहीं से चैतन्य महाप्रभु जेतेबेले आसिले नदिया गगन रे सेतेबेले याकू किए खाइदेला राहु खाइदेला कहला तू रहा किसी दरकार नहीं तापरे एत जानी राहु कला चंद्रर ग्रहण कृष्ण कृष्ण हरि नामे भाषे त्रिभुवन जेतेबेले ग्रहण लागे ग्रहणर विधि होची अशौच हो जानते ना सब ग्रहण लागिले से समय हरिनाम कीर्तन करके गंगा स्नान करवा दरकार ग्रहण छाड़ीगला कौन करती सब स्नान शौच है धुआ लिपा है ना नहीं हांडी बासन सब अल्लाह रखी था तो से जो ग्रहण लगे नदिया नवद्वीपर सब लोक मैंने हरि 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 तो जय जय ध्वनि होइला सकल भुवन माने चारिडे जय ध्वनि हैला चमत्कार होइया लोके भावे मन मन लोके भाबुथिले आगुर तो हरिबोल शुभुथिला कुशपल्ली गाँव कि एड़े जोर हरिबोल शुभु नथिला देखो आज एत जोर हरिबोल शुभिलानी कौन गोटे हब बोधे ना नहीं कारण समस्त हरि कीर्तन कले एटा कार कृपा थिला चैतन्य महाप्रभु कृपा थिला अरे जगत भरिया लोके बोले हरि हरि जगत भरिया लोक बोल हरि हरि सेही क्षण गौर कृष्ण भूमे अवतरी सेही क्षण गौर कृष्ण भूमे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाव जोरसोर समस्त हरिनाम कीर्तन कले कहले कौन ना जगत भरिया लोके बोले हरि हरि जगत भरी माने समस्त हरिनाम कीर्तन करुले से ही क्षण गौर कृष्ण भूमे अवतरी ए गौरांग महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण गौरांग महाप्रभु कौन हेले ना भूमि रे प्रकट हो गले बा जन्म ग्रहण कले प्रसन्न हईल सब जगतर मन हरि बोली हिंदू के हास्य कर ए जवन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि बोली नारी गण दे हुल हुली स्वर्गे वाद्य नृत्य करे देव कुतूहली हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते जिते हरि हरि बोल शुणागला चारिआडे चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हेले गौरांग हरि हरि नारी माने देले हुलहुली स्वर्गे वाद्य नृत्य कले देव कुतूहली देवता माने कौतूहल ही स्वर्ग रे समस्त दुमधेवी बाध्य कले आ अपसरी माने नृत्य करने को लागिले अरे प्रसन्न हईल दश दिग प्रसन्न नदी जल साबर जंगम हईल आनंद विहल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ये अल्प समय 2 दिन है गत काली ही आम आलोचना करुले प्रसंग सब कौटी नयागढ़ रे भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण है कारण सप्तांग जो हुए 5 दिन कृष्ण जन्म होती तो से पंचम दिन दैवा तो मोर ही थिला आ कृष्ण जन्म है नंद उत्सव कराला एत सुंदर उत्सव कहले न सर तो सेठी आमे से पंक्ति पढ़ुथुलु अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर से पंक्ति मु गाउथुली सेठी कि जेतेबेले भगवान कृष्ण आविर्भाव होचंदी सेतेबेले 10 दिग सुंदर हो जाउची उज्जवल हो जाउची आ एमिते लागुची हमर संकीर्तन आमे गोटे गीत गाउ अबसंते बहु थिब बसंत अबसंते बहु थिब बसंत केकी पुछ टेकी करिबो नृत्य वन प्रिया कुहु कुहु राब सुनी सकल दुख उपेक्षिबी ए पाप नयने सते वृंदावने श्री गिरिधारी को देखिबी कौन एंती गीत गोटे अबसंते बहु थिब बसंत अबसंत माने बसंत ऋतु हो नथिबो किंतु बसंत बहिबो केकी माने किए केकी केकी माने कंकड़ा कौन केकी बोले कि मयूर केकी पुछ टेकी करिबो नृत्य कौन आम ओडिया पढ़ी
କେକି ମାନେ ମୟୂର ମାନେ ପୁଛ ଟେକିକି ନୃତ୍ୟ କରିବେ କେବେ ବସନ୍ତ ହେଇନଥିବ କି ବର୍ଷା ଆସିନଥିବ। ତ ସେଭଳି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆଗମନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହ ତାରକା ସବୁ ଗଛ ମାନଙ୍କର ଫଳ ଆପଣା ଛାଏଁ ଫଳିଯିବ। ଏବେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଆସିଛି କି ନା? ଏବେ ତ କଣ ହେଇଛି? ବଉଳ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ନଦୀ ମାନେ ପୁରି ଉଠିଛନ୍ତି ଜଳାଶୟରେ, ସବୁ ଗଛ ମାନେ ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ବୁଲିଲେ, ଚାରିଆଡେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଜଗତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ଭାରତ ସାରା। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହାଲିଆ ହେଇକି ସବୁ ବସି ପକେଇଲେ, ଥକି ଗଲେ। ନଦିଆ ନବଦୀ ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଗଲେ କେବେ ଦେଖିବେ ଆମ୍ବ ତୋଟା। ତ ସେଠି ବସିଲା ପରେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ବସିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭୋକ ଭାରି ଲାଗିଲାଣି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାହେଲେ କଣ ଦରକାର ତମକୁ? ନା ଯଦି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ହନ୍ତା ତାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗନ୍ତା, ଏ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଗଲାଣି। ନା ରେ ଆମ୍ବ କାହିଁ ଏ ଦିନେ ତ ଆମ୍ବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟାଙ୍କୁଆ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣ। ଟାକୁଆ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଆମ୍ବ ଖାଇଲା ପରେ ଯୋଉ ଟାକୁଆ ପଡେ, ତ ସେ ଟାକୁଆ ଆଣିକି କଣ କଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗାଢ କରିକି ପୋତିଲେ। କହିଲେ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କର ସବୁ, ଜୋରସରେ କୁହ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ। ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଜୋରସୋରେ, ସେ ଟାଙ୍କୁରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଜା ହେଲା। ହରି ବୋଲ। ଆହୁରି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଆହୁରି ଗଜା ବଢି ବଢି ଗଲା। ଆହୁରି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଡାଳ କୁଆ ମେଲେଇକି ବିଶାଳ ଗଛ ହେଇଗଲା। କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥାଏ, ସେ ଡାଳ ବଢି 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 ଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ବଉଳ ଆସିଲା, ତାପରେ କଷି ଫୁଟିଲା, ଆମ୍ବ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥାଏ, କରୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମ୍ବ ଖାଇବ ଯଦି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ। ଆଉ ତାପରେ ପରିପକ୍କ ଭାବରେ ଆମ୍ବ ପାଚିଲା। ଭକ୍ତ ମାନେ ସବୁ ଆମ୍ବ କେବଳ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏବେ ବି ସେଇ ତୋଟା ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ନଦିଆ ନବଦୀକୁ ଯିବେ କେବେ ଦେଖିବେ ଆମ୍ର ତୋଟା। ହରି ବୋଲ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦଶ ଦିଗ ପୁଲକିତ ହେଲା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଧରଣୀ ରାଣୀ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ କିଏ ଦେଇଛି? ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନଦୀରେ ଜଳ କିଏ ଦେଇଛି? ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପବନରେ ବସନ୍ତ ମଳୟ କିଏ ଦେଇଛି? ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫୁଲରେ କୁସୁମରେ ବାସ୍ନା କିଏ ଦେଇଛି? ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ଆହୁରି ଅତ୍ୟଧିକ କୃପା ହେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରି ଭରି ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଫୁଲ ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମହକୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗଛ ମାନେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଫଳକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପୁରା ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଶ ଦିଶ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କେମିତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି? କାରଣ ଇଏ ଗୌର ହରି ଭଳି ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟବତୀ ଜଣେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଛି। ଏମିତି କରିବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ହବା ଦରକାର। ये बहुत सुंदर पंक्ति। ये चैतन्य चरितामृतर एक अलग पंक्ति आसी। एटा हमर ए जो भुवनेश्वर महाराज कौन तांका ना, परम पूज्य गौर गोविंद साई महाराज बढ़िया गाँति। से स्टाइल हमर हबो कि नहीं? नदिया उदयगिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि कृपा करी हईला उदय पाप तम हईला नाश त्रिजगते रउलास जग भरी हरि ध्वनि हय नदी उदयगिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि कृपा करी हऊ भौदय पाप तम हईल नाश त्रिजगते रउलास जग भरी हरि ध्वनि हय हरे कृष्ण सेही काले नीलांचल उठिला अद्वैत राय नृत्य करे आनंदित मने हरिदास लया संगे हुंकार कीर्तन रंगे हे नाचे केही नाही जाने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो आपण माने भूली जाउछन पछरे किछि कथा हेले का चैतन्य महाप्रभु जन्म हेले
किए तपस्या करुथिला अद्वैताचार्य से अद्वैताचार्य जेतेबेले देखिले चैतन्य महाप्रभु गौर हरि जन्म नेलेनी सेतेबेले सेमाने जो तांको मठरे थिले आश्रमरे थिले हुंकार गर्जन करिकि किए कले कीर्तन कले नृत्य कले किए अद्वैताचार्य पाखरे होतिले हरिदास हरिदास कहले अद्वैताचार्य एमिति कहीं आज कीर्तन करुछन एमिति तो कीर्तन करन आज उर्दंड कीर्तन कोन पई से जानि पारले हरिदास किछि ना किछि गोटे घटना घटिछि कोन घटना हिछि चैतन्य महाप्रभु जन्म होइछन तो ए भली भाबरे जेतले चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होइछन्ती ये जो हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य जोठी जेते भक्त माने थिले पृथ्वी सारा जेमिति आमे पूर्वरु पढिले चैतन्य महाप्रभु जन्म हवा पूर्वरु तांकर कोन करथिले तांकर पार्षद मानकु आगे समस्त को जन्म करै दिथिले सेते जो देश रे जो जगह रे जे जोठी थिले तेणे राढ़ देश रे नित्यानंद प्रभु थिले हुंकार गर्जन कले चैतन्य महाप्रभुंकर आविर्भाव समय रे समस्ते जानी पारिले हमर त्राणकर्ता भगवान विश्वपति आसी गले सेते समस्त खुशी गले आनंदित होई गले निताय गौर प्रेमानंदे तो एई भली भाव रे समस्ते जे जोठी थिले धीरे 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 आसी कोठी पहुंचले सबु सच्ची मातांकर घरे आसी पहुंचले किए किए आसुंती सावित्री गौरी सौर सर सरस्वती सच्ची रंभा अरुंधती आर जेते देव नारी गण नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणीर बेश धरी आसी बसे करे दर्शन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ब्राह्मण सर्जन नारी नाना द्रव्ये थाली भरी आइला सबे कौतिके लहिया जेने जाया सोना दुटी देखी बालकेर मूर्ति आशीर्वाद करे सुख पाया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे तो जेतेबेले चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होउछंती सेतेबेले किए आसुछंती ना ब्राह्मण सर्जन नारी नाना द्रव्य थाली धरी ओइला सबे कौतुक होइया जो ब्राह्मण नारी माने थिले आउ सद संपन्न गुणवती नारी माने थिले नदिया नवद्वीप रे से माने थाली रे विभिन्न प्रकार सब सुंदर सुंदर द्रव्य नेकी तांको घर को आसिले का घर को आसिले सच्ची माता घर को आउ के आसुछंती ना कहउछंती जेन काचा सोना दूती देखी बालकेर मूर्ति आशीर्वाद करे सुख पाइना काचा सोना माने कौन कंचा सोना काचा सोना माने कंचा सोना माने आउटा सोना कंचा पाचला पाचला माने स्ट्रांग कंचा माने बुझी पारतो ना नहीं से सोना को जदि आमे गरम कर दबा बोले से सोनाटा केमती हबो पूरा आउटा सोना माने पूरा हलदिया कलर देखा जीवो तो चैतन्य महाप्रभुंकर रूपटा से भलिया देखा जाउतला के भलिया काचा सोना भलिया कहले जेन काचा सोना दूती देखी बालकेर मूर्ति आशीर्वाद कइले सुख पाइया समस्ते आशीर्वाद कले आ बड़ सुंदर होइछि ए भलिया दूती देखि समस्ते आनंदित हेले आउ के आसुछंती ना सावित्री के आम गाँ सावित्री नुह किए से सावित्री से होचे ना 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 सावित्री होचंदी ब्रह्मांकर पत्नी गौरी किए गौरी शिवंकर पत्नी सरस्वती भी विष्णुंकर पत्नी सावित्री गौरी सरस्वती सच्ची रंभा अरुंधती आर जत देव नारी गण ब्रह्मांकर पत्नी विष्णुंकर पत्नी शिवंकर पत्नी इंद्रंकर पत्नी रंभा अरुंधती स्वर्गपुर सबु देव नारी माने आसीथिले हेरि कोठी की ना यही सची मातांकर गृह को आर जत देव नारी नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणीर बेश धरी आस सब करे दर्शन तो ब्राह्मणी रूप को धरी ये जो देवकन्या माने भगवान ब्रह्मा विष्णु शिवंकर पत्नी माने सब ब्राह्मणी रूप को धरी किछि किछि द्रव्य धरी के आसी पहुंचे आशीर्वाद देबा पई हरे कृष्ण तो यही भली भाव आपण मैंने सब माँ मैंने आज उपस्थित अच्छा समस्ते बहुत गुणवती माँ मैंने आपण मैंने सब आशीर्वाद करूँ से कन्या को जमी तार भविष्य मंगलमय हो भगवान ताको कृपा करंतु
অন্তরিক্ষে দেবগণ গন্ধর্ব সিদ্ধ চারণ শ্রুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম। নর্তক বাদক ভাত নবদ্বীপে যাচ নাট, সবে আসি নাচা পাণ্ডে ফিতে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম। নাটক বাদক ভাট নবদ্বীপে যাত নাট, সর্বে আসি নাচে পাঞ্জা প্রীত। তো নদিয়া নবদ্বীপরে যেতে সংকীর্ତ୍ତନ ବାଲା ପାଲାକାର ଗାୟକ ଯେତେ ଥିଲେ ସବୁ ଆସିଗଲେ। କୋଉଠି କି? ଆପଣ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ଯିବେ ନା ଯାଇଥିଲେ ଟି? କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ନାଚିଲେ ନା ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିଲେ? ଏଥର ଗଲେ ନାଚ କରିବେ। କାହିଁକି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ? କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ପୁରନ୍ଦର। ପୁରନ୍ଦର ମାନେ କଣ? ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ବି ଭଲ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆରେ ଆଙ୍କର କାହାର ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ। କୋଉମାନେ? ସମସ୍ତେ, ବାଦ୍ୟକାର ଚିତ୍ରକର ସମସ୍ତେ। ନହେଲେ ସେଠି ଚେୟାରଟେ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚେୟାର ବସିବେ ସେ। আচার্য রত্ন শ্রীবাস জগন্নাথ মিশ্র পাশ আসি তারে করে সাবধান, করাইল জাতকর্ম যে আনিছ বিধি ধর্ম, তবে মিশ্র করে নানা দান। তারপরে গোটে বঢ়িয়া ঘটনা ঘটুছে, ধ্যান পূর্বক শুণ। হরি বল। আরে আচার্য রত্ন শ্রীবাস জগন্নাথ মিশ্র পাশ আসি তারে করে সাবধান, করাইল জাত কর্ম যে অছই বিধি ধর্ম, তবে 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 মিশ্র করে নানা দান। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। তো আচার্য রত্ন কিଏ? অদ্বৈতাচার্য। ଶ୍ରୀବାସ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀବାସ ଆଉ ଅଦ୍ବୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀବାସ ପାଖରେ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରେ, ତମର ପୁଅ ହେଇଛି, ତମେ ଧୀରେ କଣ ଗୁମ୍ ମାରିକି ବସ? ନା ମୁଁ କଣ କରିବି? ନା ଗୋଟେ ଦାନ ଧର୍ମ ଉତ୍ସବ କର। ପୁଅ ହେଇଛି ମାନେ ବିଧି ବିଧାନ ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏମାନେ କହିଲେ ତମର ପୁଅ ହେଇଛି, କିଛି ଉତ୍ସବ ଦିଅ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର କଣ କଲେ? আরে যৌতুক পাইল যত ঘরে বা ছই যত, সব ধন বিপ্র দিলে দান। যত নর্তক গায়ক ভাট অকীর্তন জন, ধন দিয়া হইল সবার মান। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাম। এই কথা କହିଲେ ଏ ଘର ଲୋକ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣି ଜାଣିକି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗାଉନ, ଏଠାରେ ଅଛି ସବୁ। କଣ ହେଇଛି ତାପରେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? କହିଲେ ଯୌତୁକ ପାଇଲ ଧନ ଘରେ ବା ଅଛାଇ ଯତ, ସବୁ ବିପ୍ରେ ଦିଲ ଦାନ। ତ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଯୌତୁକ ପାଇଥିଲେ, ସଚିବାତା ଆଣିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିପ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଯୋଉ ବାଜା ବଜା ବାଲା, ଗାଇବା ବାଲା, ନାଚିବା ବାଲା ଯେତେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଦେଲେ। କଣ ଦେବେଟି ଆମକୁ? ଆମେ ଯୋଉ ନାଚ କରୁଛୁ ଆସିକି। ଏ ଗାୟକ ମାନେ ସବୁ ଏମିତି କରନ୍ତି। ଯିବେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କଥା କହିବେ ଆମକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଦେବନାରୀ ମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଦବା ପାଇଁ, ଆଉ ସଚିମାତା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଦଦାତି ପ୍ରତିଗୁଣିହାତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ କିଛି ଉପହାର ବି ନେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଆମେ ତ କିଛି ଆଣିନି କି ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଦେବେନି। ଆମେ ଆଣିନେ କିଛି? ଆମେ ପରା ହରିନାମ ନେଇକି ଆସିଛେ, ଆଉ ସେମାନେ ପରା ଆମକୁ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ଦିଅନ୍ତି? ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦାନ। ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜଗତରେ ଦାନ କଣ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପା ସୁନା ଇଏ ଅଢେଇ ଦିନିଆ, କିନ୍ତୁ ଦବାର ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ହରିନାମ ଦିଅ, ଭକ୍ତି କର, ଭକ୍ତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ମ୍ୟାଚଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ। ମ୍ୟାଚଲେସ୍ ମାନେ କଣ? ଅନୁପମ ଉପହାର। ଏଇଭଳିଆ ଉପହାର ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। କଣ ସେ ଉପହାର? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।
से आपण समस्त भगवान नाम कीर्तन करंतु आशीर्वाद करंतु ए कन्या रत्न को जमी तार बयस बड़ हेबा संगे संगे तार विवेक वृद्धि प्राप्त हो गोटे उपयुक्त नारी भाव में जगत में प्रतिष्ठित हो। ए भारत भूमि रे जते सब महान महान व्यक्ति मान थिले समस्त को कही जने माँ जन्म देछि आ माँ होची मूल दुआ माँ होची तैयारी करवा लोक जो घरे माँ सुधरी गला से घर सुधरी जीवो आ जो घरे माँ बिगड़ी गला से घर बिगड़ी जो से घर कहीं साइज कर पारिबे नाही। से जगत रे नारीर भूमिका बहुत उच्च कोटिर नारीर भूमिका होची बहुत श्रेष्ठ। पिता नथिबा घरे माँ चले दब घरटा को किंतु माँ नथिबा घर पिता चले पारिबोनी यह सत्य। से माँ पाखरे भगवान बहुत गुण दियंती से गोटे नारी ए जगत को धारण करे से भारतीय सरकार हो जेकोसी स्थान रे देख नारी को सब अग्राधिकार दिया जाए स्पेशल सीट आगे नारी माने आगे पुरुष नारी जब एकाठी प्रथम क्या दिया जीवो आगे माताजी मान यहाँ हूँ विधान। से आम आज प्रार्थना करवा समस्ते मिलित भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु चरण में निवेदन करवा कि कई भली भाव में ये जो तांकर संतान रत्नटी जन्म होती कन्याटी भगवान तांको घंट घोड़े रखते सुरक्षित भाव में तार बुद्धि विवेक ज्ञान को वृद्धि करंतु एवं तत्सहित तांको परिवार जो परिवार लोक मैंने व्यवस्था कर अजाहार मामू घर एवं ता सहित तांकर बाप दादा वंश जो मैंने अच्छा समस्त भगवान कुशल मंगल करंतु से आम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चरण में 2 मिनट कीर्तन निवेदन करवा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण